ना तांकर संतोष कुमार राउत घर राजनगर ठारे निशा अभिनय करबा पिलाटे बेलू जड़े सफल अभिनेता हेबाकू इच्छा रखिछन्ति। अभिनय रे शिक्षा लाभ मध्य करिछन्ति। भुवनेश्वर आसीबा दिनरू से केबे पछकू जाहि नाहंती। अभिनय को पाथेय करी आगकू बढ़ी चलिछन्ति। घरे तांकू बहुत सपोर्ट करन्ति। आम टीम आगरे से कलाकार जीवन रो दुख बखाणिछन्ति। मोर तो 3 वर्ष है कंप्लीट होती तथापि एबे मु कंटिन्यू रे अच्छी और स्ट्रगल भी अच्छी। अभिनय कहीं बाछिली नुह मुझे तो मो धीरे कलाटा अच्छी कला मत बाछि नेला अभिनय दुनिया एक्चुअली ये क्षेत्र तो मोर जेतक बड़ बड़ सीनियर आर्टिस्ट मान अच्छा देखी किछिटा निजे निजे अभिनय शिखी। मोर फेवरेट होचंदी सिद्धांत महापात्र सर तांको एक्टिंग मते बहुत भल लगे कहीं गोटा नेचुरल एक्टिंग मते भल लगे। आ बहुत कलाकार बड़ बड़ सब अच्छा मिहिदास सर अच्छा दुनिया नहांती मत एक्टिंग बहुत बहुत भल लगे। बापा देह खराब माने इनकम किसी ना माँ आम भाई भण 3 जन को पाठ पढ़ाई जितेटा कष्ट करी आम सबू जन्म जन्म हेल्ले भी कोल ऋण आम सुझी पारबनी से भाया माँ को मोर कौन कह मोर तो छोट बड़ू गोटे निशा अच्छे अभिनय मुझे भावी नहीं अभिनय करी मो परिवार पोषी पारि आ गोटे बड़ सेलिब्रिटी भी लोक मैंने मत सेल्फी उठेबे ये करेंगे मोर एमती माइंड थाए आउ गोटे माइंड थाए जे मु गोटे भल एक्टर होगी बाहर केबे भी नुह मु एबे जो परिस्थिति सामना करुच्ची केबे भी नुह पेट पोषी हम किंतु आपन सेमती लेवल गले आपण पेट पोषी हम किंतु मो भली कलाकार मान जो मान सब अच्छा निहाती गोटे पार्ट टाइम जॉब करिया निहाती दरकार पार्ट टाइम जॉब करके ये लाइन के गोटे भी आपको भी गोटे पार्ट टाइम करिया दरकार जदि आपण सक्सेस हो गले निहाती आपण गोटे भल सफल अभिनेता हो पारे। अभिनय गोटे कलाकार पई सबु टाइप रो अभिनय ताकू माने भल लगे मते भी सबु कैरेक्टर भल लगे मु पॉजिटिव करची कॉमेडी करची माने नेगेटिव करची सबु कैरेक्टर मते भल लगे किंतु मते बेसी भल लगे नेगेटिव पॉजिटिव मिक्स। डायलॉग मो ना होची संतोष मु थरे जहा को हाथ मारी दिए से सब दिन मो नाटा छाती रे लिखि दिए आउ जदि लिभे को चेष्टा करे खलास कर दिए। जड़े सफल अभिनेता हेबाकू इच्छा रखिछन्ति। घरोई कंपनी रे कार्यरत अछन्ति सत किंतु अभिनय को दूरे नाहंती। बेस खुशी अछन्ति निजर अभिनय यात्रा को नै म्यूजिक वीडियो सह बड़ परदारे काम जारी रखिछन्ति। समय सह आगकू माड़ी चलिछन्ति। से कथारे कथारे कहन्ति समस्तंक पाखरे भगवान अभिनयर कला देई नथांती। कला हेउछि भगवान दान। सीरियल बहुत सारा ऑफर आसी किंतु क्या पसंद क्या पसंद नुह मु चाहूँ गोटे बड़ पदर काम करने मुझे एबे भी बड़ पदर काम करुच्ची आउ जदि मत एक्चुअली टाइम अभाव विभिन्न प्रकार काम अच्छे से सीरियल जाऊनी ऑफर बहुत सारा जाऊनी मो टाइम अनुसार मूवी जो काम आसी मूवी काम कर शॉर्ट मूवी ना माने बड़ पर्दा माने हॉल मूवी शॉर्ट मूवी वेब सीरीज जहाँ मिलला गोटे कलाकार पई सब प्लेटफॉर्म समान जहाँ मते मिलला म काम करछि। कहा सह ऑन स्क्रीन रोमांस करे पे इच्छा अछि इच्छा अछि भूमिका पूर्व तो एक्चुअली रचना बनाजी मते बहुत फेवरेट लगनी अनु मैम भी मते बहुत भल लगंती एबे का भूमिका भल लागुनी शिवानी भल लागुचंती अर्चिता भी भल लागुचंती एलिना भी भल लागुचंती समस्त भल लागुचंती समस्ते माने सेटा कौन कहती जन जने जन जन टाइप रो निहाती जदि आपण धीरे कला अच्छी आप चाहूँ ये लाइन के आप गोटे माने रोजगार माध्यम आपड़ जदि चाहूँ जो कला लाइन प्रति निहाती आप अभिनय शिखा पड़े धर आप अभिनय शिखी खाली सुंदर चेहरा पाइबे आज आजिकल तो सब माने डायरेक्टर प्रोड्यूसर माने खाली भाइराल मान को नहीं सब करदे कि कला भी ना कि जो मैंने रियली कलाकार से माने अभिनय शिखुंट अभिनय माने कौन जानी सबू कर काम सब
ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋ ଜୀବନ ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ଯୋଉ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ ବି ମାନେ ଭାବିନି ଲାଇନ ଛାଡିବା ପାଇଁ ବରଂ ଇଏ ଲାଇନ ପାଇଁ ମତେ ଯୋଉ ମାନେ ଯୋଉ ଯେକୌଣସି କାମ ଆସେ ବରଂ ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡିଦିଏ କିନ୍ତୁ ଏ ଲାଇନ ଛାଡେନି କାରଣ ଏ ଲାଇନ ହଉଛି ମୋ ଜୀବନ। ଅଭିନୟ ପାଇଁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋ ସାରା ଜୀବନଟା ଦେଇଦେବି। ସମୟ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଧର ଯୋଉଠି ଭଲ ଅଫର ମିଳିଲା କି ଯାହାବି ମୋ ମୁଭି ହଉ ସର୍ଟ ମୁଭି ହଉ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ତାଙ୍କ ଟାଇମ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା। ବା 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 ସୀମା ତମକୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ତମ ଉପରେ ଗୋଟେ ରୂପ ଆଉ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରୂପ। ସୀମା ମୋ ନାଁ ହଉଛି ରିୟାଜ। ତମେ ଜାଣିଥିବ ତମେ ଯୋଉ ପାଣି ପାଣି ଦେଇ ଗଲେ ମୁଁ ସେ ପାଣି ତଳେ ତଳେ ଯିବି। ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥିବ ତମେ ଇଣ୍ଡିଆ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ପରମିଶନ ଟା ନବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ତମେ ମୋ ପରମିଶନ ହିଁ ନବ ନହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ କେବେ ବି ଶାନ୍ତିରେ ରଖେଇଦେବିନି। ଖଳନାୟକ ଭୂମିକା ଭଲ ଲାଗେ ନା ହିରୋ ଭୂମିକା ଭଲ ଲାଗେ? ମତେ ପଜିଟିଭ ଭଲ ଲାଗେ ନେଗେଟିଭ ଭଲ ଲାଗେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ତ ହିରୋ ଗେଟଅପ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୁଆଡେ ଯାଏ ମତେ କିନ୍ତୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବି ପାରୁନି ମାନେ କାହିଁକି ଦଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କହନ୍ତି ନା ତୋ ଆକ୍ଟିଂ ଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମତେ କହନ୍ତି ନା ତୋ ଆକ୍ଟିଂ ଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବି ଆରେ କେତେ କେତେ ବଡ ହିରୋ ସବୁ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମତେ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଦେଇଥିବେ। ଯୋଉଠି ବି ଯାଏ ଆଜୀବନ ଯୁଆଡେ ବି ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଲିଡ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଥିବି ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ନିହାତି ମୁଁ ମେସେଜ ଦଉଛି ଆପଣ ଯଦି ଆପଣ କଳା ଲାଇନ କି ଚୁଜ କରୁଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଦେହରେ କଳା ଅଛି ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ଆପଣ ଏମିତି ହଁ ଗୋଟେ ଯାଇ କରିଦବା ସେଟା କେବେ ଭାବିକି ଆସନ୍ତୁନି। ଯଦି ସେଟା ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆମ ଘରେ ରହିଯାଆନ୍ତୁ ଅଲଗା ପ୍ରଫେସନ ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ପ୍ରଫେସନ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଳାକାର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବେନି। ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ହଉଛି ପେଶା ନିଶା ସବୁ କିଛି। ଆପଣ ଯଦି ମାନେ ଫ୍ୟାସନ ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିବେ ସେମାନେ କରିବେ କଣ ଯୋଉ ରିଏଲ କଳାକାର। ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ଦାନା ଛଡାନ୍ତୁନି। ଆପଣ ଯଦି କଳାକାର ତାହେଲେ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ। ଯେବେ ବାପା ମା ଚାହିଁବେ ସିଏ ଯେବେ ଚାହିଁବେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବଡ ହେଇଯାଇଛି ସେ ନିହାତି ମ୍ୟାରେଜ ପାଇଁ ସେ ଚାହିଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆଉ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଶେଷରେ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବଡ ଭାଇ ସାନ ଭାଇ ଯାହାବି ଆପଣ ଭାବି ପାରିବେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଭାବି ପାରିବେ। ମୁଁ ଏ ଲାଇନରେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରୁଛି। ଆପଣ ମାନେ ବି ମୋର ଆଇଡି ଫାଇଡି ଯାଇ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରୁଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରୁଛି ଗୋଟେ ସଫଳ ଅଭିନେତା ହବା ପାଇଁ। ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଇନଷ୍ଟା ଆଇଡି ଫେସବୁକ୍ ସବୁ ହଉଛି ଆକ୍ଟର ସନ୍ତୋଷ ରାଉତ ମାରିଦେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉପରେ ପଳେଇ ଆସିବ। ଆଉ ଫେସବୁକ୍ ହଉଛି ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ରାଉତ, ଇନଷ୍ଟା ଆକ୍ଟର ସନ୍ତୋଷ ରାଉତ, ୟୁଟ୍ୟୁବ ଆକ୍ଟର ସନ୍ତୋଷ ରାଉତ ଆପଣ ମାରିଦେବେ। ତା ଦେହରେ ମୁଁ ଯାହା ସବୁ ବ୍ଲଗ କରୁଛି କି ଯାହା ସବୁ ଯୋଉଠି ସୁଟିଂ କରୁଛି ଛାଡୁଛି ଆପଣ ନିହାତି ଜାଣିପାରିବେ ମୁଁ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ମତେ ଭଲ ପାଇବେ ସପୋର୍ଟ ଦେବେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ନିହାତି ମୁଁ ଆଗକୁ ଯିବି। ନିହାତି ଆମ ଯୋଉ ସିନେମା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କି ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ତଳକୁ ନବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ମୋ ଭଳି ଯେତେକ କଳାକାର ମାନେ ସୁଯୋଗ ପାଉନାହାନ୍ତି ଯଦି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଡିରେକ୍ଟର ମାନେ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବେ ନିହାତି ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇକି ପୁଣି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଆଗକୁ ନବା ପାଇଁ। ଏପରିକି ରାତାରାତି ଷ୍ଟାର ହେବାକୁ ସେ ନାପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଏପରିକି ସେ କୁହନ୍ତି ଅଭିନୟର ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରନ୍ତୁ। ଆମ ଟିମ୍ ସନ୍ତୋଷଙ୍କର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର କାମନା କରୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଅପଡେଟ୍।